Naging malangpuson ang pagdumaran Revenue District Office o RDO number 86 Eastern Samar han ira sinimana nga briefing for newly registered taxpayers han Abril 30 ha BIR Building Capitol Site Barangay Alang-Alang di Syudad han Borongan. Hailaro man liderato ni Revenue District Officer Attorney Vicente Tadi ang nasabi nga aktibidad nagtutuyong maghatag hinilarong makinaadman ng giya may unong ha mga obligasyon habuhis, mga aludaydayan na pagsunod o compliance requirements nga nanhusto nga pamaagihan rehistrasyon. Katuyuanan han briefing nga mahatagan hinsakto nga hibaroan bago nga registrants hapagtuman han ira buruhatan sugad han pagbayad han buhis. Siguraduon nga husto nga may ada accuracy an ira pagsumiter hin mga dokumento ngadto ha gobyerno ngan ipakita ang padayon nga pag-asister han Bureau of Internal Revenue nga dahiton publiko. An amon commitment amo in paghatag in mahusay nga serbisyo karuyag namon nga ang tagsa nga taxpayer indiri la maaram kundi suportado ngan may ada kumpiyansa hapagtuman han ira obligasyon para hanasod sumalapakan RDO Tadi. Pinaagi ni nga mga inisyatibo padayon nga gimpapakasag ang Revenue District Office number 86 ang relasyon han gobyerno ngan han mga negosyante ngan profesional habugos nga probinsya han Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.